अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अभी नाज़रीन चलते चलते मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था और वो खबरें पढ़ने के दौरान मुझे एक वाक़या याद आ गया मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का। आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा कि तुर्की का ज़लज़ला, तुर्की में होने वाली आफत का नवाज़ शरीफ साहब और कबाब से क्या ताल्लुक़ है, उसका अभी हमें एक ट्रेलर देखने को मिला है। शहबाज शरीफ साहब भी टर्की जाना चाह रहे थे। टर्की में जिस तरह से ये एक आफत आई है, मैं समझता हूँ कि ये क्या कहा जा रहा है कि 100 सालों में ऐसी बड़ी आफत इससे पहले नहीं आ चुकी। अब तक 5000 लोग मारे जा चुके हैं। कितने और बेचारे जाँ बहक होंगे, किसी को कुछ पता नहीं है कि लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं नाज़रीन। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया की जो नज़रें हैं वो तुर्की पर हैं। न सिर्फ नज़रें हैं बल्कि वो हर तरह से तुर्की की इमदाद करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि तुर्की को बताया जाए कि वो अकेला नहीं है। अच्छा, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, वो खाने पीने की चीज़ें हों, वो मैन पावर हो, यानी अगर आपको लोग चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि जगह जगह तो मलबे का ढेर लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, हर जगह जो है वो एक्सपर्ट्स चाहिए, वो लोग चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए हैं, इंजीनियर्स चाहिए हैं जो उस मलबे से काट के निकालने में मदद करें। मतलब हर तरह का एक्सपर्ट चाहिए होता है। ऐसे मौका पे लोग कोशिश कर रहे हैं, मुल्क ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको भिजवाएं। शहबाज शरीफ साहब को सूझी कि नहीं, मैं खुद टर्की जाता हूँ उठ के। अब बहुत से लोग कहेंगे यार अगर किसी का कोई मर जाए तो ठीक है, ताज़ियत करना अच्छी बात है, हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, ताज़ियत करनी चाहिए। यहाँ मामला डिफरेंट है नाज़रीन। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये वाक़या है 1999 का, 1999 का। तुर्की पर ही इसी तरह की एक आफत आई थी। ठीक है जनाब, वो इस लेवल का ज़लज़ला नहीं था मगर आफत अच्छी खासी बड़ी थी जो तुर्की पर आई थी। ठीक ठाक लोग मारे गए। नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये बात उस वक्त के जो तुर्की में सफ़ीर थे पाकिस्तान के, उनका इंटरव्यू कोट कर रहा हूँ, उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आता है। उस वक्त सरताज अजीज़ साहब वो थे आपके फॉरेन मिनिस्टर। सरताज अजीज़ साहब फ़ोन करते हैं कि देखें जनाब, तुर्की में ये वाक़या हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर साहब आना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आके ताज़ियत करें। तो जो सफ़ीर थे उन्होंने कहा कि देखिए सर, बात ये है कि इस वक्त तुर्की को एक अच्छी खासी मुसीबत का, आफत का सामना है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, नायब प्राइम मिनिस्टर और बाकी जितने भी उनकी वहाँ की हैं, वो सब बिज़ी हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर उठ के आ रहा है किसी मुल्क का तो डेफिनेटली हर किसी को इंगेज होना पड़ेगा। जैसे ऐसे नहीं होता जैसे कोई बड़ा ख़ास मेहमान आपके घर में आ जाए तो साहिब खाना को ख़ुद उठ के जाना पड़ता है और जाके दरवाजे पे रिसीव करना पड़ता है और जाके पूरा प्रोटोकॉल देना पड़ता है। इसी तरह से पाकिस्तान एक बरादर मुल्क है, उसके प्राइम मिनिस्टर अगर आ रहे हैं तो फिर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को जाके प्रोटोकॉल देना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। तो इस वक्त ये लोग परेशान भी हैं, मुसीबत में भी हैं, बिज़ी भी हैं, और फिर आप आएंगे तो आपके रख रखाव में लगना पड़ जाएगा उनको। तो आप बेहतर है आप ना आएँ। ये बात उस वक्त के सफ़ीर ने नवाज़ शरीफ साहब से कही। नवाज़ शरीफ साहब थोड़े बज़िद हुए, उन्होंने कहा नहीं मैंने आना है, मेरी बात कराओ उस सफ़ीर से। वो सफ़ीर साहब कहते हैं कि मैंने नवाज़ शरीफ को फ़ोन पे फिर समझाया और कन्विंस किया कि ठीक है, आप हफ्ते के बाद आ जाएं, अभी थोड़ा टाइम इनको दें, अभी ये लोग मुसीबत से जूझ रहे हैं, आप हफ्ते बाद आ जाएं। नवाज़ शरीफ साहब मान गए। अभी आगे वाक़या और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। न जनाब, पूरे हफ्ते के बाद नवाज़ शरीफ साहब अपना एंटोराज लेके, यानी जितने भी उनके साथी थे, जो आपको पता है कभी भी वो अकेले तो चलते नहीं थे नवाज़ शरीफ साहब, ठीक ठाक फ़ौज लेके साथ चलते थे, वो लेके जनाब वो तुर्की पहुँच गए। नवाज़ शरीफ साहब तुर्की पहुंच गए। वहाँ पे गए जनाब, वहाँ के उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उन्होंने हेलीकॉप्टर पे बिठाया, उन्होंने जाके उनको जायज़ा दिलवाया उन एरियाज़ का जो हिट हुए थे डिज़ास्टर से, जहाँ जहाँ तबाही हुई थी उसका उन्होंने फ़ज़ाई दौरा करके दिखाया। वो जब सब हो गया जी, नवाज़ शरीफ साहब वापस आ गए। अब वो नवाज़ शरीफ साहब जिस होटल में ठहरे हुए थे ना, उसी होटल की गली में एक बड़ा मशहूर कबाबों वाला था। नवाज़ शरीफ साहब वो सारी ताज़ियत करके और वो सारी तबाही जो है वो ख़ुद अपनी आंखों से देख के जब होटल में पहुँचे तो सफ़ीर साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुझे कहा कि वो कबाब खाने ना चले। तो सफ़ीर साहब ने कहा कि सर वो उस गली में वो तुर्की के बड़े कोई मशहूर कबाब है, वहाँ के ना अनकरा के बड़े मशहूर कबाब है, वो वहाँ ना चलें। तो सफ़ीर साहब कहते हैं कि मैंने कहा सर वो कबाब उठ के इधर आ जाएंगे, मैं मंगवा लेता हूँ, आप ना जाएं। आपके जाने का मतलब ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब हालांकि वॉकिंग डिस्टेंस पे था वो कबाब वाला, अगर आप वॉक करके भी जाते हैं
تو پورا آپ کے ساتھ سیکیورٹی جائے گی, پورا پروٹوکول جائے گا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا جناب پرائم منسٹر ہے پاکستان کا اور وہ کباب کھانے جا رہا ہے, اور لوگوں کو یہ بھی لوگوں نے نیوز میں دیکھ لیا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان ہمارے لیے آیا ہے اور ہم سے تعزیت کرنے کے لیے آیا ہے, اور آتے ساتھ ہی اس کو کبابوں کی پڑ گئی ہے. میاں صاحب کو وہ کباب اتنے پسند تھے, وہ سفیر صاحب بلاتے ہیں کہ جب میاں صاحب نے امریکہ سے لندن بھی جانا ہوتا تھا تو رستے میں ترکی میں رکتے تھے اور جا کے وہ کباب کھاتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس کباب والے کو, اس کبابیے کو باقاعدہ طور پہ پاکستان بلایا گیا ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. وہ آیا اور اس نے میاں صاحب کو یہاں پہ کباب بنا کے دیے. تو ماشاءاللہ میاں صاحب کھانے کے شوقین تو ہیں ہی, یہ دل کی بیماریاں ایویں نہیں لگ جایا کرتی ہیں. ہر طرح کا انہوں نے کھانا ہوتا تھا, ہر طرح کے انہوں نے آئلی چیزیں میاں صاحب نے کھانی ہوتی تھی. اب یہی بات میاں شہباز شریف صاحب کو میرے خیال میں سمجھائی گئی ہوگی, کیونکہ خبر کل رات تک کی خبر یہ تھی کہ میاں صاحب نے اپنا یہ وزٹ پوسٹ پون کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں جا رہا, حالانکہ اور آخری منٹ پہ کیا. کیوں؟ اس کی جو ریزن بتائی گئی ہے, ایک ریزن تو یہ بتائی گئی جناب کہ ویدر بڑا خراب ہے تو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے وہ فضائی دورہ نہیں کر پائیں گے ان ایریاز کا, ان جگہوں کا جو کہ تباہی کا شکار ہوئی ہیں. دوسرا یہ اگین وہی والی بات, دوسرا یہ کہ جو اللہ بھلا کرے آپ کا اس وقت جو پرائم منسٹر وہاں کے نائب پرائم منسٹر ہیں وہ بزی ہیں جی ریلیف کے کاموں میں. یہی ہوتا ہے. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں ناظرین کہ ہم نے یعنی گورنمنٹ نے ایک APC آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. یہ جو دہشت گردی کا واقعہ حالیہ پشاور میں ہوا ہے اور مسلسل دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, اس سے نمٹنے کے لیے پرائم منسٹر نے خود ہی آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. وہ آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر کینسل کر دی کیونکہ ان کو ٹرکی جانا تھا. اب ٹرکی جانا بھی کینسل کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے پرائم منسٹر اپنے لوگوں کو ریلیف دینے میں مصروف ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی فلڈ کے وجہ سے, آپ کو پتہ نا فلڈ آیا تھا پاکستان میں جب بھی حالیہ, ابھی تک ایسے لوگ ہیں, ایسے ایریاز ہیں ناظرین جہاں تک امداد نہیں پہنچی ہے, اور ابھی بھی ایسے ایریاز ہیں اس کے لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا چکی ہوئی ہے, اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اور یہ دکھاوے کہ آپ نے اگر مدد کرنی ہے ترکی والوں کی, دیکھیں کسی کے گھر فوتگی ہو جائے جانا چاہیے, لیکن اگر مزید فوتگیوں کا خدشہ ہو اور وہ لوگ اس کو ریسکیو کرنے میں بزی ہوں تو پھر آپ کو رک جانا چاہیے, آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جائیں اور وہ اپنا ریسکیو چھوڑ کے آپ کے پروٹوکول میں لگ جائے. آپ ان کو ایکسپرٹس بھیجیں. مجھے پتہ چلا ہے ابھی ہمارے فوجیوں کا دستہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے, نکل چکا ہوا ہے, بلکہ پہنچ گیا ہوگا اب تک تو ٹرکی, وہاں کے ریسکیو آپریشن میں وہ حصہ لے گا. یہ کام کریں. ہم نے ایک جہاز بھجوایا یہاں سے امداد کا, حالانکہ ترکی کو ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس ریزروز میں صرف $3 ارب رہ گیا ہے. ترکی کی خالی ایکسپورٹس $250 ارب کی ہیں, ان کو ضرورت نہیں, لیکن چلیں پھر بھی جذبہ خیر سگالی کے تحت ہم نے کر دیا, اچھی بات ہے. تو ناظرین یہاں پہ میرا ٹیک یہ ہے کہ خدا را آپ تھوڑی اپنے مشیروں کو ذرا تبدیل کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے تھوڑا سا چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد